بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا اور انبیاء کرام کو مختلف کتب و صحیفے عطا کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید عطا کیا۔ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں واضح احکامات نازل کیے، وہیں انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کے قصوں کے ذریعے بھی ان کی تذکیر کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ان قصوں میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اب جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اس میں بہت سامان ہے، اور اگر کوئی قرآن قصوں کو محض ماضی کے قصے کہانی سمجھ کر سنتا ہے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے قصص القرآن کو محض قصے کہانی سمجھ کر پڑھنے اور سننے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کے ذریعے انسانوں کو کس بات کی ہدایت دی ہے۔ قرآنی قصوں میں ایک قصہ اصحاب کہف کا بھی ہے، اور یہ قصہ سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے میں بھی دیکھا جائے تو نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ ہر ذی شعور اور باضمیر فرد کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ مختصراً بیان کروں گا اور یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے اور اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ قصہ سنانے سے قبل یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیوں کیا ہے، آخر یہ سورت نازل کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ قریشی مکہ نے اپنے 2 آدمیوں کو مدینہ یہودیوں کے پاس بھیجا کہ یہودی اہل کتاب ہیں، اس لیے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دریافت کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں افراد مدینہ کے یہودی علماء سے ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور اوصاف اور تعلیمات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی رائے معلوم کی۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے ان کو بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات کرنا۔ پہلا سوال کہ اگلے زمانے کے ان نوجوانوں کا قصہ بتاؤ۔ نمبر 2 اس شخص کے بارے میں معلوم کرو جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور مشرق اور مغرب سے ہو کر آیا تھا۔ جبکہ تیسرا سوال روح کی حمایت کے متعلق تھا۔ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، اور سورت کے مطالعے سے بھی یہی بات دریافت ہوتی ہے۔ یہودی نے قریش مکہ کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ کا ایک نبی ہی بتا سکتا ہے، اگر وہ سچے ہوں گے تو ان سوالات کے جواب دیں گے۔ قریش مکہ نے واپس آ کر یہی سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیسر دقیانوس بادشاہ کے دور میں پیش آیا، جس نے سن 229 عیسوی سے لے کر 251 عیسوی تک روم پر بادشاہت کی تھی۔ کیسر دقیانوس ایک بت پرست اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اس کے دور حکومت میں چند صاحب ایمان اور روشن زمین نوجوان تھے، اور وہ ایک دن اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہر کے ایک میلے میں گئے تھے۔ وہ شہر اس وقت شرک و بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں ڈائنا نامی دیوتا کا منتر تھا جس کی پوجا کرنے کے لیے شام، مصر، فلسطین وغیرہ سے بھی لوگ آتے تھے۔ ان نوجوانوں نے وہاں شرک اور بت پرستی کے جو نظارے دیکھے تو ان کا دل کھٹا ہو گیا، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو ایک اللہ کی ہونی چاہیے، قربانی وغیرہ تو ایک اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ بس یہ سوچ کر یہ لوگ انفرادی طور پر اس میلے سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے ایک آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اگرچہ ان لوگوں میں کوئی تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی کے باعث یہ لوگ ایک جگہ مل گئے، اور ابتدا میں تو یہ سارے ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھوں اور وہ کسی کو بتا دے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے کہا کہ دوستو، کوئی تو بات ہے کہ ہم اس سارے میلے ٹھیلے اور فضولیات کو چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک اپنے دل کی بات بتائے
کہ किस चीज के बायस उसने बाप दादा और कौम के इस मेले और रिवाज को छोड़कर यहाँ आने में आफियत समझी। उसके जवाब में एक ने कहा कि मुझे तो अपनी कौम की यह रस्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब हमारा तुम्हारा खालिक एक अल्लाह है तो हम उसको छोड़कर उन दूसरे माबूदों की पूजा क्यों करें। दूसरे ने कहा यही बात मुझे भी यहाँ लेकर आई है। फिर तीसरे ने इसकी तायद की और फिर चौथे ने। उस तरह उन लोगों ने अपनी दिल की बात एक दूसरे से कह दी। चूंकि ये सब लोग मजहबी, नजरियाती और रूहानी तौर पर एक थे, इसलिए फितरती तौर पर उनमें एक ताल्लुक कायम हो गया और एक मोहब्बत पैदा हो गई। अब उन नौजवानों ने एक जगह मुकर्रर कर ली और वहां जाकर ये लोग एक दूसरे से मिलते और एक अल्लाह की इबादत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इनके बारे में पता चलता गया और फिर एक दिन लोगों ने इनको पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया और शिकायत की कि इन लोगों ने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और गुमराह हो गए हैं। बादशाह ने जब इनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने बड़ी दिलेरी और साफ गोई से अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया और कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और जमीनों का मालिक और खालिक है। यह नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी को अपना माबूद बनाएं। हमसे यह ना हो सकेगा कि इसके सिवा किसी और को पुकारें। यह नहायत बातिल चीज है, हम इस काम को कभी नहीं करेंगे। यह नहायत बेजा बात और झूठी राह है। इसके साथ साथ उन्होंने बादशाह और तमाम अहले दरबार और शहर वालों को ईमान की दावत दे डाली। उनकी इस साफ गोई और दिलेरी से बादशाह बहुत गजबनाक हुआ और कहा कि अगर यह बात ना आए तो मैं इन्हें सख्त सजा दूंगा। उन्होंने जब ये महसूस कर लिया कि हम यहाँ रहकर अपने दीन पर कायम नहीं रह सकते तो फिर उन्होंने अपने माँ बाप, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को छोड़ने का फैसला कर लिया। और एक रोज ये लोग मौका पाकर उस बस्ती से भाग निकले और पहाड़ के गार में छुप गए। फिर एक खास मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने उनको 300 या 309 साल बाद दोबारा बेदार किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि वो कितनी देर तक सोते रहे हैं। बेदार होने के बाद उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम कितनी देर तक सोए होंगे। उनका ख्याल था कि एक दिन या इससे भी कुछ कम। बहरहाल अब इनको भूख महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने बाजार से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाने का इरादा किया। उनके पास कुछ दरहम थे। उन्होंने वो दरहम अपने एक होशियार साथी को देते हुए कहा कि वो जाकर बाजार से कुछ खाने पीने के लिए ले आए, लेकिन इसके साथ साथ ये नसीहत भी की कि देखो जरा एहतियात से जाना, ऐसा ना हो कि बादशाह के लोग तुम्हें देख लें और हम लोग दोबारा पकड़े जाएं और वो हमको जबरदस्ती अपने दीन में दाखिल कर दें। वो नौजवान जब सिक्के लेकर बस्ती में दाखिल हुआ तो उसे सब कुछ बदला बदला महसूस हुआ। घर बार अगरचे वैसे ही थे, लेकिन शहर का नक्शा बदला हुआ था। कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या माजरा है। उस नौजवान ने समझा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जल्द अज जल्द सौदा लेकर इस शहर से निकल जाना चाहिए। एक दुकान पर जाकर जब इसने सौदा लिया, वो सिक्के दिए तो दुकानदार ने सिक्के देखकर उससे पूछा कि ये सिक्के तुमने कहां से लाए हैं। उसने कहा कि ये मेरे अपने हैं। कदीम सिक्के देखकर दुकानदार हैरान रह गया। वो समझा कि शायद इसके पास कोई पोशीदा खजाना है। उस दुकानदार और बेशतर लोगों ने उस नौजवान को पकड़ लिया और कहा कि साफ साफ बताओ जो खजाना तुमको मिला है वो कहाँ है। उस नौजवान ने जवाब दिया कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला, ये मेरे अपने सिक्के हैं और कल शाम को मैं यहाँ से गया था। नौजवान ने कहा यहाँ का बादशाह दकियानूस है ना। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे और नौजवान को पागल समझने लगे। लोगों ने कहा अरे पागल, दकियानूस को तो मेरे हुए 300 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं। बिलाखिर उसको बादशाह के सामने पेश किया गया। मुफस्सिरीन और मौरखीन के मुताबिक उस बादशाह का नाम तंदूस था और ये एक मुसलमान बादशाह था। उस नौजवान ने अपना सारा किस्सा उसको कह सुनाया। बादशाह और दरबारियों ने इंतहाई हैरत का मुजाहिरा किया और फिर उनको पता चला कि ये तो वही नौजवान हैं जिनके बारे में हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि वो अपना ईमान बचाने के लिए कहीं रोपोश हो गए थे। आनन फानन ये खबर सारे शहर में फैल गई कि दकियानूस के दौर में जो नौजवान रोपोश हो गए थे वो अब जाहिर हो गए हैं। बादशाह ने इस नौजवान से कहा कि मुझे अपने साथियों के पास ले जाओ
वो नौजवान बादशाह को वहां ले गया, जबकि बादशाह के साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी उन नौजवानों को देखने के लिए साथ चल पड़ा। गार के पास पहुंचकर उस नौजवान ने अपने साथियों को सारा किस्सा बताया, और जब उन नौजवानों को यह मालूम हो गया कि वो इतने तवील अरसे तक सोते रहे हैं, तो उन्होंने अपने दीनी भाइयों को सलाम किया और दोबारा लेट गए। उनकी रूह जिस्ते खाकी से परवाज कर गई। अब लोगों में दो ग्रोह बन गए। एक कहता था कि इस गार का मुंह बंद कर दो और इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, अल्लाह ही इनका मामला बेहतर जानता है। जबकि जो लोग इस कौम के मामलात में गालिब थे, उन्होंने कहा कि हम तो इनके कब्र पर एक मस्जिद इबादतगाह बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ इन नौजवानों का किस्सा खत्म हो जाता है, जिसको असहाबे कहफ का किस्सा कहा जाता है। असहाबे कहफ के किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में आजमाइश आए तो इसमें साबित कदमी दिखानी चाहिए। अल्लाह की राह में अगर घर बार, माँ बाप, औलाद, दोस्त, रिश्तेदार, अजीजों कारब छोड़ना पड़े तो इससे दरेग नहीं करना चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करनी चाहिए, और जितनी भी आजमाइशें आए हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।